লাস্ট কাঁঠাল খাতে আমগের বাইদো আগার কাঁঠাল যে গাছ ফাঁসি খাই গেলাই নাকি খাইলে খাইলে কাল পিছিয়ে আর খজলো নাই পাবে আর খা তুবা তুবি খা কে কেমন ভাল পাওয়া খাই দিলে मैं तो मोरो ভাল পাও না सबे ভাল पान कटहल खाइले ना गरम में भी खाई के एकदम মানে ठंडा तो गरम सीजन में निकला काट फॉर है के गरम सीजन में खाबान ওটাকে আর ফ্রিজ में के ठंडा में खाले होए আর गरम वस्तु गरम में खावाले ठंडा वस्तु ठंडा में तो खावाले किले নাই খাই দিলা তবে मैं खालो মানে হাসাকেও খাওয়ালো ময়ও খাবো ভালো কথা হাসাকে ভতা খাওয়ালো এখন মই কাঁঠাল হাসা তো এনো গরম এখন আরো গরম হয় দে ठीक है सबके बाय बाय